People say true love waits, but what if it lasts for over 15 years? And what if it's not humans doing the waiting? 15 years ago, on a red rooftop in a small village in Croatia, Klepetan met Malena, and they've been together since. But every year, on the early morning of August 28th, Klepetan has to migrate towards the warm south. You see, Malena was heavily injured a long time ago, and she hasn't flown since. So, Klepetan travels 13,000 kilometers while Malena stays in the nest, all alone. But every year in March, Klepetan comes back. This March, he will return as he always does. And Malena can't wait to say hello again. Nakon više od godinu dana izbivanja Klepetan se vratio. Stjepan Vokić, koji brine o Malenoj, kaže to ga je iznenadilo, a u početku je čak sumnjao je li to baš on. 5.4. se pojavio, oko 6.15 došao je pod prozor Klepeće, koje je sad tako rano, šta je sad, znam da ona ne bi došla. I ništa, morao sam izaći, izašao ja na prozor, gledam kroz prozor, kad vidim, Klepo je, niko drugi, jer to ne bi napravio niti jedan. Zna, di sam, ne boji se. Tako je ova lijepa brodska priča dobila nastavak. Stjepan ističe, Klepetanovim dolaskom bila je iznenađena i Malena. Onda je oko nje na gnjezdu 4-5 dana, ne mogu vam točno reći, nisu se onako družili kao, nego je to obilazilo jedno oko drugog da vidi ko je ko, jer ona je bila isto vidno iznenađena. Sad šta je sad, dešava se, kao da mu je rekla ošao si lanjske godine, a sad si došao, jel, podvio si rep. No brzo su počeli zajedno klepetati. Stjepan objašnjava, to je znak da su prihvatili jedni drugo, a sada se brinu za potomstvo. Ovaj par od 2002. godine, od kada su zajedno, ispratili su za Afriku 66 mališana. Stjepan je za potomstvo ove godine ipak zabrinut. Pošto je ona hendikepirana, ima to krilo nezgodno, vjerovatno ona nije dobro pokrila i opet su jaja ohladila. Ima nade, hoće biti potomstvo ove godine? Neće, ne vjerujem da će biti išta, jer prošlo je vrijeme, prošlo je sve. Evo i sad su se digli, evo ona je legla, jer danas je opet prevruće. I onda čim on zine, diše na škrge, što kaže, ne valja. I sad se bojim opet samo nevremena. I šta ću sad, evo, leži na jajima, ali njima ne može dokazati da nema ništa, oni čuvaju i dalje. Stjepan već 28 godina pazi na Malenu. To je, kaže, briga 365 dana u godini. Tijekom zime grije i loži kako bi se ugrijala, a hranu sam nabavlja. Koliko pojedu dnevno? Pojedu dnevno, 20 komada je ovaki. Onda, i sad ja moram da bi imao uvijek u zalih i moram popunjavati, jel, ići u lov, moraš imati krmu, udice, auto ispravno, registraciju, sve živo, slobodno vrijeme, a moram i ja biti pri pameti. I uvijek živu ribu jedu? Samo živu, da. Hoće on uzeti mrtvu, ali ako je savitljiva. Jer čim se ribi ljuska slijepi, onda u nju ne može progutati. Nije klizava. Dok je Klepetan izbivao, napravio i neke popravke na konstrukciji i gnijezdu.
Da, morao sam napraviti, jer lanjske godine je gnjezdo išlo, sve se sjatilo lanjske godine i gnjezdo je bilo staro, pa je se strulo, jednostavno se raspalo. Onda je, ništa vidim, moram napraviti novu postavu, tako da predator, recimo kune su problem. One vole jaja, to je njihovo, da se ne može ona popet na gnjezdo, jer ne mogu ja njoj sad banderu tu nasaditi, onda ja ne mogu doći do nje. No iako će potomstva teško biti, Stjepan se nada kako će ova godina Klepetanu i Malenoj biti u znaku ljubavi. Daj Bože da bude sve kako treba, oni će to smiriti sebe, vidjet će da nema potomaka ništa, ali on će se i dalje družiti do njegovog odlaska. A i mi se nadamo da će ova priča potrajati još godinama. Da, pa ja sam rekao svima da neće doći prije 10. jer znam da je, vidite kako je nevrijeme i sve, on ima sve gotovo i gnjezdo i hranu ima kod kuće i sad evo šta će malo, došao je 11. u 15 sati i onda sam se opet, otišao sam gore na gnjezdo s njime malo da vidim kako izgleda i sad je sve u redu. Za 10 dana možda će početi jaja nest i to bilo, jel, idemo dalje. On zato nije ni ranio, nije ne požurio radi ovoga vremena. Evo, prijatelj njegov što je prije dolazio, mala ima vjerovatno 2 jaja, jer ako ima 2 jaja, mora početi grijat. I sad vidite vi problem kako je vrijeme hladno. I sad jedno uvijek dežura na jajima, jedno ide traži hranu. E sad on je to dobro napravio, jer mala neće sigurno za jedno 10 dana, možda i prije snese koje jaje, ne znam, vidit ću. 19. godinu dolazi sada za redom, 19. puta. 66 do sada je otišlo za Afriku, što sam ja, ako eto unazad 2 godine nisu imali ništa zbog ovog vremena i bio je ljut i svakaki i revoltiran. I šta da ti kažem, eto, priroda je svoje rekla. Šta ću, eto, kupi drva, kupi briketa i malo, niko ništa, samo znaju kad treba, jel, ali dobro, ne tražim od nikoga ništa, ali priča se toliko razvukla da stvarno, jel, šta da kažem. Evo, sad cijelo jutro zove Čehoslovačka, Mađarska, Njemačka, bogati u Njemačkoj, šta ću? Nadrapao sam na sve strane. Ne možeš na sve, ne mogu. Bitno da je Klepetan stigao, pa je sad... Kaj nas dvojica, ja sam lanjske godine jako teško otišao i sad, eto, došao je i čekamo da se vrijeme popravi pa da idemo dalje, jer ja moram imati auto spreman, sad ću, ona ne može nikuda, ja moram doneti ribe, onda i on lopov vidi da ima, neće ni on nikuda ide. Koliko on sad ima godina? Pa ja mislim da ima negdje oko 35-6 godina. Nije puno stariji od nje, ali vidno je stariji. To se odmah primijeti po ponašanju, on ima kad, jednostavno ima kad. Znači isto koji ja u penziji imam kada. Šta da kažem, moram malo usporedbe neke napraviti. Jeste sretni što se vratio Klepetan ponovno? A da mi je došlo 100 sinova i šta ćeš, eto malo zezancije, afrikancije. Trebam ja svaki dan 100 km napraviti. Nek napravi to jedan penzioner. Pomognu sve, svi su iz Njemačke.
iz Hrvatske nema ništa. Preko zime mi je najteže. Koliko drva košta? 10.000 kuna drva. A gdje je za ribu, a gdje je meso da kupim, onda uvijek gledam kad je na sniženju, znaš. Jer oni su meso jedi. Da on hoće jest kukuruz ili nešto, pa ajde. Bilo bi lakše. Pa bilo bi lakše baciti kukuruza koji kokošima i gotovo. Ne. Oni su specifične hrane i to je problem. To je veliki problem. Šta malena jede preko zime? Pa jede sirovu šunku, sirovo meso, ali neće slaninu. Odmah baci, vrati natrag. Neće masno? Da, masno je. Njima snaga ide sva u krilo, mišići. I onda, koliko znam, ona uzme samo da preživi. U tom je problem.